बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्का शुरा बार पाकिस्तान का महाना अजलास फरवरी के महीने का आज हुआ है यहाँ पे उस्मानिया रेस्टोरेंट गुलशन इकबाल। तो अब मैं साहिब सदर की इजाज़त से शेरी नशीस का आगाज़ करना चाहूँगा। शेरी नशीस में सबसे पहले मैं मुल्तमस हूँ हमारे प्यारे साथी वाहिद बख्श नारेजो साहब से कि वो अपना कलाम पेश करें। साहिब सदर की इजाज़त से लिखा है कि जनाब अपने तक रहिए। आज़ाद नज़म है सदर साहब। जनाब अपने तक रहिए, हाँ वो तू ये क्या है। जनाब अपने तक रहिए, हाँ वो तू ये क्या है। खुदा ने घर ज़ुबां का हक़ सबको दिया है, खुदा ने घर ज़ुबां का हक़ सबको दिया है। ये तो सब अपनी अपनी अकल की बात है। लिखने का हुनर हमें भी खूब है मियाँ, तू दोस्त है मेरा दिल का इमाम न बन। तू दोस्त है मेरा दिल का इमाम न बन। साथ चल और मेरा अमर होना देख, साथ चल और मेरा अमर होना देख। तेरी अक्ल सलीम के लिए इतना ही काफ़ी है, जो तू पूछता है मुस्कुराने की वजह। तेरी अक्ल सलीम के लिए इतना ही काफ़ी है, जो तू पूछता है मुस्कुराने की वजह। ये तो दुनिया है यहाँ मुस्कुराता कौन है। ये तो दुनिया है यहाँ मुस्कुराता कौन है। ये तो दर्द है जो छलकता है चेहरों से। ये तो दर्द है जो छलकता है चेहरों से, जिसे हम आरज़ी सी मुस्कुराहट का नाम देते हैं, जिसे हम आरज़ी सी मुस्कुराहट का नाम देते हैं। और ये जो दर्द सहने का डब है, और ये जो दर्द सहने का डब है, ये तो ऐन शीन काफ का सबब है। ये जो दर्द सहने का डब है, ये तो ऐन सीन काफ का सबब है। बस अपने तक ही रहिए वाहिद, मैं तू हाँ ये क्या है। जनाब अपने तक रहिए, हाँ ये वो तू क्या है। शुक्रिया शुक्रिया जी। अब मैं मुल्तमस हूँ हमारी आज की इस शेरी नशीस की अगली शायरा मोहतरमा हवा लदानी साहबा से मैं गुजारिश करूँगा। हवा साहब अपना कलाम पेश कीजिए। साहिब सदर से इजाज़त, बहुत शुक्रिया आपका। आदमी तो आदमी से किस कदर बेजार है, आदमी तो आदमी से किस कदर बेजार है। ज़िंदगी अब आदमी की किस कदर दुश्वार है, ज़िंदगी अब आदमी की किस कदर दुश्वार है। अब है मोहब्बत जानवर में, आदमी में ही नहीं। अब है मोहब्बत जानवर में, आदमी में ही नहीं। आदमी का गिर रहा किस कदर मयार है, आदमी का गिर रहा किस कदर मयार है। अब तो दामन को बचाकर, अब तो दामन को बचाकर वो चला शैतान भी। अब तो दामन को बचाकर वो चला शैतान भी। आदमी को मानता वो किस कदर मक्कार है, आदमी को मानता वो किस कदर मक्कार है। वो शजर जो जल रहा है दूसरे के वास्ते, वो शजर जो जल रहा है दूसरे के वास्ते। मिल रही उसको खुशी वो किस कदर तैयार है, मिल रही उसको खुशी वो किस कदर तैयार है। आप अपने में मगन है, आप अपने में मगन है किस कदर अब आदमी। आप अपने में मगन है किस कदर अब आदमी। खुद गर्ज हो आदमी तो किस कदर बेकार है, खुद गर्ज हो आदमी तो किस कदर बेकार है। थैंक यू वेरी मच। साहिब सदर की इजाज़त से अर्ज़ किया है कि क़ुर्बत के एहतमाम से आज़ाद हो गया। वाह, क़ुर्बत के एहतमाम से आज़ाद हो गया। दिल अहद व इल्तिज़ाम से आज़ाद हो गया, दिल अहद व इल्तिज़ाम से आज़ाद हो गया। और मुद्दत से एक अहद का पाबंद था यह दिल। मुद्दत से एक अहद का पाबंद था ये दिल, उस अहद नातमाम से
آزاد ہو گیا اس عہد ناتمام سے آزاد ہو گیا وہ شخص اس جہان میں انمول ہے جو وہ شخص اس جہان میں انمول ہے جو اس مصنوعی تام جھام سے آزاد ہو گیا مصنوعی تام جھام سے آزاد ہو گیا اور حیرت ہے نیند چین کی سوتا ہے کس طرح حیرت ہے نیند چین کی سوتا ہے کس طرح حاکم کے جو عوام سے آزاد ہو گیا حاکم کے جو عوام سے آزاد ہو گیا اور جاوید قرب یار کو بے تاب تھا یہ دل جاوید قرب یار کو بے تاب تھا یہ دل آخر خیال خام سے آزاد ہو گیا آخر خیال خام سے آزاد ہو گیا قربت کے اہتمام سے آزاد ہو گیا دل عہد و التزام سے آزاد ہو گیا صاحب صدر کی اجازت سے ایک تازہ غزل ہے مت آسماں پہ رکھ اسے مت یوں زمیں پہ رکھ مت آسماں پہ رکھ اسے مت یوں زمیں پہ رکھ جس کا ہے جو مقام اسے تو وہیں پہ رکھ جس کا ہے جو مقام اسے تو وہیں پہ رکھ اور گردن کا تیری توق ہے دستار مت سمجھ گردن کا تیری توق ہے دستار مت سمجھ سر سے اتار کر اسے فوراً زمیں پہ رکھ بہت شکریہ گردن کا تیری توق ہے دستار مت سمجھ سر سے اتار کر اسے فوراً زمیں پہ رکھ اور یہ مار آستین ہے ڈس لے گا یہ تجھے بہت شکریہ یہ مار آستین ہے ڈس لے گا یہ تجھے فوراً جھٹک کے پھینک نہیں آستین پہ رکھ فوراً جھٹک کے پھینک نہیں آستین پہ رکھ بہت شکریہ اور چمکے تیری حیات میں وہ بن کے ماہتاب چمکے تیری حیات میں وہ بن کے ماہتاب مت یہ یقین تو میاں اپنے یقین پہ رکھ مت یہ یقین تو میاں اپنے یقین پہ رکھ اور جاگے تیرا نصیب اگر چاہتا ہے تو جاگے تیرا نصیب اگر چاہتا ہے تو غازہ متانتوں کا تو اپنی جبیں پہ رکھ غازہ متانتوں کا تو اپنی جبیں پہ رکھ اور گر چاہتا ہے پھول پھلے دل کا آشیاں گر چاہتا ہے پھول پھلے دل کا آشیاں جاوید سر جھکا کے قدم تو زمیں پہ رکھ بہت شکریہ آداب گر چاہتا ہے پھول پھلے دل کا آشیاں جاوید سر جھکا کے قدم تو زمیں پہ رکھ مت آسماں پہ رکھ اسے مت یوں زمیں پہ رکھ جس کا ہے جو مقام اسے تو وہیں پہ رکھ بہت شکریہ میں اب اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ملتمس جناب صدیق راز صاحب سے کہ اپنا کلام پیش کریں میں نے سوچا تھا اجازت ہے میں نے سوچا تھا کوئی میرا ہی غمخوار ملے میں نے سوچا تھا کوئی میرا ہی غمخوار ملے میرے احباب میں ایک دوست روادار ملے میرے جذبات میرے دل میں نہیں مچلیں اگر کوئی بھی دوست میرا ہو کے وفادار ملے جن کے دل راز محبت سے گریزاں ہی رہے تھے وہ نفرت کے فروزاں جو اداکار ملے بہت شکریہ جی جو نہیں لائے کبھی پھول محبت کے مگر میرے زخموں کو تپا کے وہی آزار ملے میری خواہش تھی ملے جن سے مجھے پھول مگر ان سے کچھ بھی نہ ملا مجھ کو فقط خار ملے بہت خوبصورت اور صرف نام نہیں لکھا نام نہیں لکھا باقی سب چیزیں جی میرے احباب ہزاروں میں ملے مجھ کو مگر میرے احباب ہزاروں میں ملے مجھ کو مگر جن کو پرکھا تھا
वो अखलास में दो चार मिले। राज ये जिनसे कहा था कि मुझे आके मिलो, वो मिले मुझसे मगर मुझसे ही बेजार मिले। माशाल्लाह जी, बहुत अला कलाम पेश किया जनाब सिद्दीक राज साहब। मैं अब मुल्तमस हूँ मोहतरम जनाब दिलशाद ख्याल साहब से कि वो अपना कलाम पेश करें। दम मुसाफिर हुए एक मुद्दत हुई, दम मुसाफिर हुए एक मुद्दत हुई, फिर भी दुनिया को लगता है जिंदा हूँ मैं, फिर भी दुनिया को लगता है जिंदा हूँ मैं। सच है ये सिर्फ है सांस का सिलसिला, मसला आप अपना है खुद मसला। हल जो होता नहीं जिंदगी के लिए, मसला बन गई जिंदगी मसला। सांस के आने जाने का क्या नाम है, सांस के आने जाने का क्या नाम है। जिंदगी जिंदगी और है जिंदगी, इसका क्या राज है कैसा असरार है। दर्द के साथ से उठ रहा है धुआं, दर्द के साथ से उठ रहा है धुआं। मुतरबा 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 मेरी जान, तूने इस साज के संग गाया है क्या, तूने इस साज के संग गाया है क्या। क्या मेरी ही तरह दिल जलाया है क्या। देखना देखकर ये बताना मुझे, देखना देखकर ये बताना मुझे। क्या कोई दिल जला फिर से महफिल में है, क्या कोई दिल जला फिर से महफिल में है। जिंदगी का जहां जो ये हलचल में है, जिसने छेड़ा हो फिर साज दिल दिलरुबा, दिलरुबा जिंदगी लौटा लौटा। मैंने छेड़ा है फिर दर्द के साज को, दिल की आवाज को, रूह की परवाज को। सोच को साज से जोड़कर या खुदा, मेरे हरफों को लफ्ज़ों को कर दे अता। रफ़्फ़तों का जहां या खुदा शुक्रिया, मेरी तारीख़ है गो ज़मीं से जुड़ी। आसमानों में उड़ता परिंदा हूँ मैं, दम मुसाफिर हुए एक मुद्दत हुई, फिर भी जिंदा हूँ मैं, देख जिंदा हूँ मैं। गज़ल के चंद अशार। पर फ़ज़ा में हैं परेशान, फाख्ताएं क्या हुई। पर फ़ज़ा में हैं परेशान, फाख्ताएं क्या हुई। ज़हर से जो पाक थीं अब वो फ़ज़ाएं क्या हुई। और खून उगलती खेतियों में रेंगती है मातब, खून उगलती खेतियों में रेंगती है मातब। इस ज़मीं की जांफ़ज़ा धानी रदाएं क्या हुई। इस ज़मीं की जांफ़ज़ा धानी रदाएं क्या हुई। और खामोशी में तोड़ते हैं दम यहाँ मज़दूर अब, खामोशी में तोड़ते हैं दम यहाँ मज़दूर अब। क्या हुई वो कारखानों की सदाएं क्या हुई। और पूछता है वक्त की सच्चाई से उठता धुआं, पूछता है वक्त की सच्चाई से उठता धुआं। शहरियों की शहर वालों से वफाएं क्या हुई। इसको यूं भी पढ़ा जा सकता है, पूछता है वक्त की सच्चाई से उठता धुआं। शहरियों की फौज से अंधी वफाएं क्या हुई। शहरियों की फौज से अंधी वफाएं क्या हुई।
کالے دھن اور میلے من سے علم کا ہے کاروبار، کالے دھن اور میلے من سے علم کا ہے کاروبار، شمع چہرے اور پیلی درسگاہیں کیا ہوئی، اور جن کے کارن ہے ہماری ہم غلاموں کی غلامی میں غلام ابن غلام، ہم غلاموں کی غلامی میں غلام ابن غلام، پوچھتے پھرتے ہیں آزادی کی راہیں کیا ہوئیں، پوچھتے پھرتے ہیں آزادی کی راہیں کیا ہوئیں، اور سب خطا کاروں کے سینے بھر دیے تمغوں کے ساتھ، سب خطا کاروں کے سینے بھر دیے تمغوں کے ساتھ، منصفو ان سے ہوئی ہیں جو خطائیں کیا ہوئی، منصفو ان سے ہوئی ہیں جو خطائیں کیا ہوئیں، اور زرد پڑتا جا رہا ہے اب صحافت کا لہو، زرد پڑتا جا رہا ہے اب صحافت کا لہو، اے میرے دل تیری آنکھوں کی نگاہیں کیا ہوئیں، عزتیں نیلام تو ہے، عزتیں نیلام ہیں تم جانتے تو ہو خیال، عزتیں نیلام ہیں تم جانتے تو ہو خیال، پوچھتے ہو ہم سے پھر کیا بتائیں کیا ہوئی، اور پر فضا میں ہے پریشاں فاختائیں کیا ہوئی، زہر سے جو پاک تھیں اب وہ فضائیں کیا ہوئی۔